हाय फ्रेंड्स नमस्कार। आसतु देखा बिरुन केते सारा गाड़ी। बिरुन गाड़ी रे कौन कौन कहल देखी आगो एटा देखो एटी ओते बड़ा जेसीबी एटी माटी छोड़ा हबो एथरे एपर भाषा एटी एटा ओते बड़ा क्रेन यार लंबाईटा और पा दूर को जाउछि थाओ जल्दी जल्दी सब तापरे एटा होची गोटे जेसीबी आउते छोटो जेसीबी एटा आउ एटा माटी दाउछि आउ एटा होची फायर ट्रक एटा निया बुझे होची आउ एटा होची सिमेंट गाड़ी दीटा सिमेंट गाड़ी होची एटा छोटो सिमेंट गाड़ी एटी बड़ा सिमेंट गाड़ी तापरे देखो तो आउ जेसीबी एटा सब आड़े मोड़ी होची आउ एटा भी तारुची चलो आउटे देखिबा एटा होची आउटे छोटो क्रेन है यार बहुत दूर को जाउची एटा तापर देखो तापर होते पत्थर टेका गाड़ी एटा एथे पत्थर टेकिबा आउ कोथे पक्के दबा हैला तापरे आउटे गाड़ी देखो तापर एटा होची रोलर गाड़ी एटा जोथे बहुत माटी थिबो हेटा को जति रोड रे बहुत माटी पड़िबो एटा से माटी गुडा को नै जीव करके एटा होची या भीतर जो सब हमें खाउचे पिउचे ता सेई गुडा सब यारे भीतर जाई कि से पक्का होजी यारी भीतर डस्टबिन गाड़ी डस्टबिन गाड़ी आउ एटा देखो एटा एमती जेसीबी रे माटी ताड़ी की एसे पक्का होची जल्दी जल्दी कह आउ टाइम एटा एटा जाय कि आउ को थेई एंती पक्के होची माटी तक अब बाल तक अब तापरे आउते छोटो जेसीबी एटा भी सेनी माटी ताड़ुची आउ एटा भी सेनी माटी ताड़ुची एटा होची गोटे हेंटार एटा माटी नबो बहुत आउ या भीतर पक्के दबो बहुत माटी आउ एटा होची बड़ जेसी बहुत बड़ा से बहुत माटी आसीबो आउ एटा नै पुरा उजाड़ी दबो हैला आउ ते जेसी अछि एटी एटा माटी तो नहीं पाइबनी खाली टेकी हबो एटा आउते ओते छोटो पानी टांकी ते एटा अछि ओते छोटो पानी टांकी आउ एटी ओते बड़ पानी टांकी गाड़ी आउ एटा ओते बस ओते एटा मॉन्स्टर ट्रक स्पाइडरमैन वाला आउ एटा ओते कार ते एटा छोटो एरोप्लेन ते एटा ओते गाड़ी ते डॉक्टर गाड़ी एम्बुलेंस एटा ओते एटा नै खोली होचे एटा का आ एटा होची फाइटर गाड़ी गोटे आ एटा होची पुलिस गाड़ी आ एटा होची गोटे कार ते एनी पछको नै जिबा साइबाटा जिबो भली आगो एटा तापरे एटा कोन गाड़ी एटा आ देख आउ एटी ओते गुंडोची मूसा सेव खाउची एटी ते बाइक पाखा उपरो आ एटी ओते पुलिस ऑटो एटी जीव एटी अछि ए ओता का हबो एटी जेल होया रखा आ एटी ओते हेलीकॉप्टर जोता भांगी जाईची एटी ए मिसाइल दिता को ए दिता को भी मिसाइल आ एटी ओते राबी दिते
ଗୋଟେ କାର ଏଇଟା ଆଉ ଏ କୁକୁରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ରହ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ଏମିତି କହିବ ଏଇଟା ଚାଲିବ ଖାଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଏଇଟା ଏମିତି ମରିଗଲି କେମିତି ହବ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଚାଲୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇକଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟେ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଦିଟା ଚକ ନାହିଁ ପଛ ପଟେ ଏ ଆଗରେ ଖାଗଲା ଚକ ଗଲା ହଜିଗଲାଣି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏ ସବୁ ନେଇଯିବ କଚରା ଏଟା ଟେକିବ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ସବୁ ଓଜନଦାର ଜିନିଷକୁ ଏଠି ଟେକିବ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ହେଲେ ୟା ପଛଟେ ଏଇଠି ଚକା ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଖାଉ ଲଗେଇବନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ କାରଟେ ତାପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡଲଟେ ଗାଡ଼ିର ଚାଲୁନି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନଟେ ଅଛି ଲମ୍ବା ଟ୍ରେନଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚକ ନାହିଁ ହଉ ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଥିବୁ ପକେଇକି ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାର ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲି ହବ ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଗାଡ଼ିରେ ସିଂହ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଗ ଦେଖା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଏଇଟା ଚାଲୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଗ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଏଇଟା ଟ୍ରେନଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଗଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଦେଖଉଛି ପୁଅ ବାଜିବ ମୁହଁରେ ହଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାହା ଉଠେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଟଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧଳା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ହେଲା ସରିଲା କେତେ ସାରା ଖେଳଣା ଗାଡ଼ି ଖେଳଣା ଏତକ ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲୁନର କେତେ ସାରା ଖେଳଣା ଆପଣମାନେ ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଖେଳ ଏଟା ସବୁ ରୋଷେଇ ସେଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟ ସୋଫା ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ସାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 ସେ ପୁଣି ତା ପାଖେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଟା କଟ୍ ସବୁ ପିଜ୍ଜା କେକ୍ କେତେ ସାରା ଖେଳଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତାର କେତେ ଖେଳଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି କଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ 2 ପିସ୍ ହେଇକି ତାକୁ କଟ୍ କରିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାନ ତାଠୁ ଛୋଟ ତାଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଥିରୁ 3 ସେଟ୍ 4 ସେଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସବୁ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ୱାଟରମେଲନ୍ ବର୍ଗର ଅରେଞ୍ଜ ଆପୁଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଡକ୍ଟର ସେଟ୍ 1 2 3 4 5 ଗୋଟେ ପିଲା ତାର 5ଟା ସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଜଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗିଟାର ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ବାଜୁନି ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ପଜଲ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଛୋଟ ଧରିବା ବୟସ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି କିଣା ହେଇଛି ଏଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ସେଟ୍ର ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲ ହଲ କରିବ ତାର ଖସି ଯାଇଛି ତା ଜଏଣ୍ଟଟା ଏ ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 1 2 3 4ଟା ସାପ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ବିରୁନ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଲା
देखो केमती चलला। एठी देखो रिंग अच्छी मुंडे गोटे सिंह लगी ट्रेन ट्रैक सजाड़ुची देखो केते सारा पपिट अच्छी गोटे फिश पजल सजाड़ा बंदूक देखो केते सारा गणतु आप गणी पारे जदि बंदूक यहाँ गोटे खंडा यहाँ गोटे ट्रेन ट्रैक सजाड़ा बड़टे बैडमिंटन देखु केते गुड़ी सुपर हीरो माने सब शोइचंदी देखा सुपर हीरो मानु को 4 5 6टा ये सब एनिमल्स इनसेक्ट छोट बड़ बाबा मामा सब एनिमल्स बाबा अच्छा मामा अच्छा भाई अच्छा भौणी अच्छा यहाँ हूँ गोटे हूँ जंगल जंगल भितर समस्त अच्छा देखु केते सारा टिकटिकी ठू बड़ जाए केते सारा अच्छा मुंड तो आपन निश्चिंत खराब हो जाऊ भावुँ जी भी देखिए तो मुंड खराब हो एत सारा खेलना गोटे पिलार अच्छी एबे तो सी खेलनी पाठ पढ़ो तेणु ये सब बंधा हो बस्तार ताजा उपर थुआ हम अल्प किसी बाहर रखिले से खेल जो टाइम हम ना सब बंधा हो थुआई एबे देखु आहरी किछि छोट छोट सब सब देखो केते सारा बॉल जाइलोफोन डक सब मास्क सब मुहर भिड़ा को गदा 2 3 4 5टा गदा आ गोटे गदा पुणी कौटी अच्छी कढ़ाई छटा गदा तार धनुषर ये हकी बाड़ी सब माछ खाड़ी धरवाई ये देखु यहाँ हूँ पजल्स किंडर जॉय खेलना अल्प ये सब अच्छी पजल सब ये छोट छोट ब्लॉक्स यहाँ गोटे साइज ब्लॉक्स यहाँ गोटे प्रकार पजल ब्लॉक्स देखो केते सारा आपण मानक भी रही खेलना केते सारा खेलना अच्छी तार वीडियोटी केमिति लागला निश्चिंत कमेंट माध्यम रे जणाइबे आपण मानक आम वीडियो देखिथिबार धन्यवाद रहुची जय जगन्नाथ।